अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं, सब वीडियो पहले से आखिर तक देखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह अल फील की तिलावत करेंगे, आप सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना बड़ी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما شاء الله। ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ माशा अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. माशा अल्लाह। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तर्मीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशा अल्लाह। फिर अब हम ऊपर पढ़ेंगे। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. आप सब दोबारा पढ़ें। आप सुने, मेरा सुने, मैं इस तरह पढ़। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. माशा अल्लाह। दोबारा। ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ما شاء الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله